Lasan muna natin syempre. Lalagyan natin ng konting bar dito. Saka yelo. Masarap siyang inumin. So, hiwain lang natin guys. Hiwain lang natin yung gitna para matanggal natin yung buto. Tapos saka natin siya hiwain na maliliit. Naalis ko kasi yan. Saka kasi magbara sa pit nyo yan. Kaya alisin nyo. Okay. Tanggalin nyo na yung buto. Kung natanggal nyo na, pwede nyo na siyang hiwain. Tapos i-diretso nyo na sa blender. Okay, ulit natin.